Oh, maayong buntag. So, kumusta nga ang inyong farm to market road diri? Dako ba kinig katabang para sa lumulupyo dinhi sa sulod? Oh, anak. Dako siya katabang no. Nakay uma po dito sa sulod. So, mga pila ka years na ni siya bago nabalikan og kining buldos ang inyong farm to market road dinhi? Dugay na eh. Dugay-dugay na. Ilang yun na pangando yung tangan. Ngani. Oo, mabutangan gyud siya kay para dili gyud maglisod pod ang inyong mga produkto nga mogawas, no, gikan sa sulod. So karon makasulod na ang motor, Oh. makasulod na og maanggikan nga mga produkto dito madala na din sa gawas. So dako siya og tabang. So message nimo sa tuang barangay council og sa tuang punong barangay unsa may maistorya nimo karon nga aduna na may farm to market road ang Sitio Balite. Daghang salamat sa iyang suporta ug sa iyang gihimo karon nga kasada. Oo. Unta padayon pa. Padayon pa nga karong year 2026 ay dili lang man ang sitio no nga Balite aduna pay uban nga nahuman na gyud nga nabutangan og farm to market road. Ayan, thank you.